साइड पे 3-4 आदमी थे। उसमें जो है से मेरा एक कंस्ट्रक्शन का आदमी, ठीक है, श्याम दास, वो नीचे जाम था वहाँ पे चौराईबाड़ी में। थोड़ा उतर के हम लोग गए देखने के लिए, पीछे से जो हाईवा वाला गाड़ी है वो पीछे से हम लोग को मार दिया ठोकर श्याम दास को। घायल कितना आदमी था? एक ही आदमी। नाम क्या है उसका? श्याम दास। बारी कहाँ पर है? चौराईबाड़ी। ना गौर कहाँ पर है? बिहार मधुबनी जिला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। किस काम से आया था? यहाँ हम लोग गैस पाइपलाइन में रहते हैं, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, गैस पाइप का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजलाल दास है। तो दादा আমি গেছি এখানে যাই তাই তো গাড়ি তো নামিয়া আটিয়া যাইতে আসলা আর করে তো গাড়ি ব্রেক করাত লাগিয়া আর অ্যাক্সিডেন্টটা হইছে। মানে এটা তাইনে বাড়ি কই? বাড়ি হইলো বিয়া। এখানে কিটা লাগি আইছে তাই? ও পাইপলাইন গ্যাসের পাইপলাইনের কাজে লাগি আইছে। তাইনে কিটা কন্ট্রাক্টর? ওই টাইম কন্ট্রাক্টর। গাড়ি কিটা পিছন দিক দিয়ে ব্রেক কেয়ার করিয়া মারছে গাড়িটা। এমন নাম জানো নি? নাম তার হইলো শ্যাম দাস। তুমি কিটা করো এখানে? এখানে আমি লাইনে চাকরি, আমিও কাজ করি। তোমার নাম কিটা? আমার নাম হইলো মান্না খোয়াই।